से को क्वालिटी थिबा लोक माने को से नेवा पे आसुचंदी आज आपण मानक मध्यरु जणे केही पढ़ी दियंतु जहन लिखित सुसमाचार अध्याय 12 आ तार 26 पद पढ़िले बहुत भल हम ये झंडा गुड़िक टिके टिके खली देले भी से पुस्तक एवं जो अध्याय जहन केते पद केते 26 आपण मानक मध्य जड़े के पढ़ी दियंतु एही देबे मोहर सेवक तेबे से मोहर अनुगमन करू आ मु जेउ थारे थाए मोहर सेवक मोर सेवाकारी मध्य से ही सुप्रीम जगह द बेस्ट माने जगह जो कि हाईएस्ट माने हैप्पीनेस अछि से जगह को जिसु नेबा पई हम माने से प्रतिज्ञा करी कहउछथि से कहा को जगह देबे ना जे ताकर सेवक जे ताकर सेवा करिवो जे ताको कथा मानिबो आ सेठी हम देखु जो माने कि ताकर अनुगमन करिवे जो माने कि ताकर पछरे चलिबे जो माने ताको पछरे चलिबे माने यीशु को अनुकरण करिवे से माने को से माने से स्थान रे जागा देबे पुणी थरे आमे से वाक्य को पठन करिबा आमे टिके जानिबा को चेष्टा करबा के टिके पढन्तु औ थरे एही देबे मोहर सेवक तेबे से मोहर अनुगमन करू मोहर कोन करू अनुगमन करू तापरे अनुगमन कोले कोन हबो आ जेउ थारे थाए मोहर सेवक मध्य सही थारे रहिबो देखिले मोहर सेवक मध्य माने प्रभु यीशुकर प्रतिज्ञा देखंतु बा तांकर योजना देखंतु माने यीशु माने स्वार्थपर जमा नुहंती से माने निजे ए दुनिया रे केमिति जीवन संयत जीवन माने गोटे सेल्फ कंट्रोल जीवन विदय कौन सी परीक्षा प्रलोभन से हारी नाहंती तम परी मो परी माने देहधारी मनुष्य होइतिले किंतु कौन सी लालच रे पड़ी नथिले कौन सी प्रलोभन रे पड़ी नथिले कौन सी लोभ रे पड़ी नथिले शैतान जाल फांद रे पड़ी नथिले भूल रास्ता को जाई नथिले भूल काम करी नथिले आ से वर्तमान भल काम करी कि भल रास्ता रे चली कि विश्वस्त भाव पिता परमेश्वर को सेवा करी कि माने सब उठार उच्च जगह रे पहुंची चंदी से उच्च जगह रे रही चंदी आ सेति पई पिता परमेश्वर ताकू सम्मानित करी माने करी चंदी आपण को गोटे माने वाक्य मध्ये कहिबी माने यीशु को को पोजीशन दिया है छी हम सेटा मध्ये टिके देखिबा आपण माने निज बाइबल खोली की निज बाइबल रे निज आखि रे देखंतु आ निज हृदय रे हृदयंगम करंतु फिलिपिय अध्याय 2 तार 9 आ 10 पद पढंतु आ सेठी की परि से पितांकर बाध्य होई कृषि और मृत्यु पर्यंत बाध्य होई माने आज को पोजीशन को जाई चली पिता ताकू केबेति सम्मानित करि चलती आपण देखिले माने खुशी हिजुबे सेमिति जो माने पिता को खुशी करिवे पितांकर सेवा करिवे सेमान को से सर्वोच्च स्थान रे तांको मध्य रखिबे बा तांको मध्य से सर्वोच्च स्थान सेमान को मध्य दिया जिवो के जने पढिबे कि फिलिपिय मानक निकट को पाउल प्रेरित पत्र अध्याय 2 तार 9 एवं 10 पद एही कारणरो ईश्वर तांको अतिशय उन्नत करियछन्ति मोनि तांको नाम अपेक्षा नवकृष्ट नाम तांको प्रदान करियछन्ति तांको नाम अपेक्षा न कोन समस्त नाम हां समस्त को नाम अपेक्षा हां माने आउ जड़े के भिन्न भाई मानक भितर टिके पढिबे एही कारण ईश्वर ताहांको अतिशय
ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥିବା ସେଠି ଗୋଟେ ସୀମା ମାନେ ଦେଇଛି, ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା କେତେଟା ନାମ ଅପେକ୍ଷା? ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନାମ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନାମ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ନେମ୍ ଏବୋଭ୍ ଅଲ୍ ନେମ୍ସ, ମାନେ ଯେତେ ନାମ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗଗତ ପାତାଳରେ ଅଛି, ସବୁ ନାମ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ମାନିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପିତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ଆଗେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପିତା ମହାନ। ସବୁବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ମହାନ ଭାଗ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ସମାନ ରାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନମ୍ର ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସାନ କରି ପିତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୌରବ ଦେଇକି ଏକ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବ ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇକି ମାନେ ଆଜି ସେଇ ମାନେ ପୋଜିସନକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଜିସନ, ସେଇ ମାନେ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସେ ପୂର୍ବ ପଦଟା ଟିକେ ପଢିବେ, 8 ପଦ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଆପଣାକୁ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଅବନତ କଲେ, ଏତେ ନିଜକୁ ଝୁକେଇଲେ, ନିଜକୁ ଏତେ ନମ୍ର କଲେ ଯେ ମାନେ ଆଉ କଣ କହିବି, ସେଟା ମୁଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ନିଜକୁ ଏତେ ଅବନତ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ପୁରା ମାନେ କଣ କହିବି ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମାନେ ନମ୍ର କରି ଅବନତ କରି ମାନେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ମରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କଲେ। ମାନେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିକି ଏସରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଅର୍ଡିନାରୀ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୁଳି ବୋଲି ଖାଇ ମାନେ ଗୁଳି ଖାଇବାଟା ସହଜ। ବୁଲେଟ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ମାନେ ଗୁଳି କରି ନଳୀରେ ଗୁଳି କରିଦେବ, ମାନେ 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟରେ ଜଣେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ 6 ଘଣ୍ଟା 3ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିବା, ପୁଣି ତାପରେ ମରିବା, କି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ ଥିଲା। ମାନେ ଫିର୍ ବି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଥିବ, ମାନେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିବ, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ପୁରା ସେଠି ସେ 3ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଝୁଁକି ଯିବାର ହେବ, ବଳ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହେବ ନାହିଁ। କି କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖୁସିରେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ପ୍ରେମରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ ବି କଲେ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ମାନେ ସେଠି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ରିଜନ, ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ନାମ ଅଛି, ସବୁ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଛି। କେମିତି ପୋଜିସନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା
मु जेमती सेवा करिकी आज हाईएस्ट पदरे मु पद प्राप्त होईची उन्नीत होईची तुमे माने भी जदि मोहर सेवा करिब मोहर अनुगमन करिब माने मोर आदर्श रे मोर शिक्षा रे चलिब ते से माने 12:26 रे लिखा छै पिता समान को सम्मानित करिवे बोली लिखा छै के देखत तो कोन लिखा छै एही जबे मोहर सेवा करे हां हां तेबे पिता ताको सम्मान देबे कोन करि काहू देबे कोन देबे पिता ताको सम्मान देबे आउ इहो जगत रे तो सम्मान देबे देबे खाली इहो जगत कथा न प्रिय भाई बने माने मु आपण मान जदि कहिबी माने सेही जगत रे मध्य ताको सम्मानित करिवे प्रेज मु आज सकाळे आपण मान को कहूतिली माने ईश्वर को राज्य मध्य सान बड़ हवाटा रही जो माने अल्प कथा मानिबी अल्प माने मानु 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 केबे केमिति माने अबाध्य हे जानती केबे केमिति माने इच्छा करती नै मानिबा को सेति लोक माने स्वर्ग राज्य रे जदियो जगह देले मध्य से माने को माने न्यून करा जीव बोले पुणी जो माने सब कथा सुनी कि सब कथा मानिबे से माने को स्वर्ग राज्य रे महत्व करा जीव माने क्षुद्रतम आ बृहत्तम एमिति सब माथ्यू 5 रे लिखा हिची तेणु करी मु आपण मान कहबा को चाहूची जदि आमे बेसी कथा मानिबा बेसी ईश्वरकर वशीभूत हवा बहुत परिमाण रे तांकर कथा मानिबा केवल तांको सेवा करिबा तांको गौरव देबा तांको गाली देबा नै तांको प्रति मन उन्नय करिबा नै सम्मानित करिबा जागा रे माने सेठी लेखा होची मु जो ठारे थाए सेही ठारे तुमे मध्य थिबो एमिति सम्मान मध्य ताकु दिया जीवो से माने उच्च स्वर्ग माने सबठार उच्च जो स्वर्ग अछि जोनी पिता